Bonjour et bienvenue à la première séance des explications des textes du niveau 8e année de l'enseignement de base. Au début du livre, on a l'expression lire et écrire en français. Avec nous, vous allez apprendre à bien lire et bien écrire en français. Nous allons essayer de vous présenter de bonnes lectures de textes, de bonne écriture et rédaction, des questions de compréhension et de vocabulaire, etc. Nous allons commencer avec les textes du premier module d'apprentissage intitulé « Les années collège ». Et dans ce contexte, je vous donne la citation suivante de Saint-Marc Girardin. Il dit, je vais vous l'écrire, on a dit que c'est Saint-Marc Girardin, on ouvre les guillemets, au collège, virgule, c'est par l'esprit qu'on réussit. Dans le monde, c'est surtout par le caractère Ça veut dire dans le monde في حياتنا العادية ننجحوا بالكاركتير لاتيتود نتاعنا طبيعتنا معناها كيفاش نتصرفوا باغ في الكوليج ننجحوا بيان سور بالعقل بالذكاء بالقراية etc. باهي on va commencer le premier texte de ce module tristesse de départ. Alors قبل ما نبدو حابة نفكركم اللي نحنا باش نعملوا برشا فيديوهات فيهم دي اكسبليكاسيون دي تكست فيهم دي كور دو لونغ اتسيتيرا تنجموا تشوفوهم على الشين يوتيوب نتاعنا والباج فيسبوك صلح لي بيان سور ماذا بينا تعملوا ديجا مع الفيديو وابوني للباج ونحبوا نفكروكم اللي نحنا نقروا اون ليني زاده في التلامذه نتاع الويتيام وبرشا معناها كانت لهم اوتيل معناها مفيده الحكايه هذه القرايه اون ليني بيان سور سورتو مع الظروف تاع توا مع العطل المتواصله دونك نستنوا الميساجات نتاعكم والاقتراحات نتاعكم واي حاجه تحبوا يعني توصلوها لنا في اللين اللي موجود في الديسكريبسيون تاع الفيديو وننتظروا منكم معناها انكم تلتحقوا بنا في القرايه اون ليني اتسيتيرا. مرحبا بكم في كل وقت. D'accord? Alors, pardon. Tristesse de départ. À l'âge de 15 ans, le narrateur quitte sa famille pour aller poursuivre ses études au collège de Conakry, capitale de la Guinée. يعني هذا الكونتكست نتاع التكست نتاعنا ساعة التيتر هو تريستيس دو ديبار معناها فما حزن في الانطلاق في الذهاب معناها واحد ديما كي باش يمشي من بلاصه لبلاصه فما حزن معناها داكوغ باش نشوفوا لهنا النوع نتاع التريستيس اللي في التكست نتاعنا لو نافاتور وقت اللي كان عنده 15 سنه مشى معناها باش يكمل قرايته في كوليج وقتها ما عندهمش كوليج غادي مشى باش يكمل قرايته في كوليج في كوناكري معناها هو دهك ولا هكا باش يبعد على دارهم. Mon père m'avait rapidement rejoint. Il m'avait pris la main comme du temps où j'étais enfant. Je ralentis le pas. J'étais sans courage. Je sanglotais éperdument. Son père معناها خلط عليه وشد له ايدو كيما وقت اللي كان صغير وقت اللي شد له ايدو هو نقص في الخطوه نتاعو ولا يمشي ببطء
كان يحس في روحه من غير شجاعة et il sanglote معناها يبكي برشا معناها قاعد يبكي. D'accord. Père, fis-je. Je t'écoute, dit-il. Est-il vrai que je pars? Que ferais-tu d'autre? Tu sais bien que tu dois partir. Oui, fis-je. قالوا بالحق باش نمشي. قالوا اش باش تعمل باخر معناها تعرف بالكدا اللي يلزمك تمشي. Et je me remis à sangloter. ورجع يبكي. Allons mon petit, dit-il. N'es-tu pas un grand garçon? قالوا هيا عاد هيا مش كبير كما نقولوا نحنا مش راجل انت. Mais sa présence même, sa tendresse même, et davantage encore maintenant qu'il me tenait la main, m'enlevait le peu de courage qui me restait, et il le comprit. حضوره والحنان نتاعو أيضا، وزاد كيفاش هو شدلو إيدو، زاد معناها نحالو الطرف بتاع الشجاعة اللي بقاتلو، والبو فهم هذا. Je n'irai pas plus loin, dit-il. Nous allons nous dire adieu ici. قالوا ما عادش باش نشيعك أكثر، باش نلزم نقول لك إلى اللقاء لهنا. Il ne convient pas que nous fondions en larmes à la gare en présence de tes amis. ماشيش تو باش نبدو نبكو في المحطة وبحضور أصدقائك معناها. Et puis, je ne veux pas laisser ta mère seule en ce moment. Ta mère a beaucoup de peine, mais nous devons nous montrer courage. ماما مسكينة معناها الأم تبكي ومتألمة معناها لفراق ولدها، والأب قالوا باش نرجع نبقى بحذاها ونحن لازم نوروها أن نحن شجعان. Sois courageux. كون شجاع. Mes frères là-bas s'occuperont de toi. خواتو غاديك باش يطلعوا بيك. Mais travaille bien. Travaille comme tu travaillais ici. خدم بالكدا وخدم كيما خدمت هنا. Nous avons consenti pour toi des sacrifices. Il ne faut pas qu'il demeure sans résultat. Tu m'entends? رانا ضحينا من أجلك وما يلزمش تضحياتنا تبقى من غير نتيجة. D'accord? Oui, fis-je. Il me serra contre lui. Il ne m'avait jamais serré si étroitement contre lui. Va petit, va. Il desserra brusquement son étreinte. Il partit très vite. Sans doute ne voulait-il point me montrer ses larmes. Et je poursuivis ma route vers la gare. معناها بعد عليه فجأة ومشى معناها il partit très vite بشوي ساعة مشى. هو طفل لو ناراتور معناها enfant يعتقد انه بوه ما يحبش يوريه الدموع نتاعو. Donc le narrateur l'enfant poursuivit sa route vers la gare. Camaralai, l'enfant noir. D'accord? Alors, il faut, pour vous, les Watiranais et pour tous les niveaux, lire et relire plusieurs fois le texte pour le comprendre. يلزمكم تقروا التكست مرة واثنين وثلاثة، وà chaque fois ما تفهموش حاجة تعاودوا تقروا التكست وتحاولوا تفسروا les mots difficiles معناها الكلمات الصعاب bien sûr باش يسهل عليكم فهمين التكست وباش تعرفوا تجاوبوا على les questions de compréhension. D'accord? Nous allons commencer d'analyser notre texte. Tristesse de départ. D'accord. Alors, on a le pronom personnel je qui parle. C'est le jeu du narrateur, donc c'est le narrateur qui parle lui-même. On dit que c'est un texte autobiographique. يعني يحكي على السيرة الذاتية متاع لو ناراتور يحكي على السيرة الذاتية متاعو. Un texte autobiographique. C'est sûr que c'est un texte aussi rétrospectif. Rétrospectif, هنكتبها لكم. معناها le narrateur وقت اللي يكتب
يرجع الحكاية صارت في الباسي، معناها هو وقت اللي يكتب أكيد الناراتور كبير، معناها وقت اللي ولا كبير ويحكي لنا في الحكاية وقت اللي صارت وهو صغير. دونك نسموه ان ريسي ريتروسبكتيف، يعني يرجع للباسي. داكوغ، فاش يعمل هو توا كي يحكي لنا دونك ان ريسي ريتروسبكتيف؟ تسمى لو ناراتور évoque ses mémoires، ذكريات تاعو هو، حاجة تبعته. داكوغ، il évoque ses mémoires. باش هذوما الكل معناها لي نوت يعاونونا باش نفهمو النص. يعني شنيا اللي صار مع شنو ليفينمون اللي يحكي عليه لو ناراتور. فما ايفينمون بيان سور برينسيبال اللي هو لو ناراتور كي quitte il quitte sa famille. Il quitte sa famille. Pourquoi? Pour aller poursuivre. Il quitte sa famille pour aller poursuivre ses études à Conakry. يمشي باش يكمل ليزيتيد تاعو à Conakry. داكوغ. ليفينمون هذا شنو خلق عند الفامي، شنو عمل pour la famille et pour l'enfant aussi. On va dire à cause de cet événement, à cause de نستعملوها مع حاجة négatif معناها. quand on dit à cause de ديما فما سبب نيجاتيف. عكس grâce à ديما مع حاجة بوزيتيف، معناها نقولو grâce à mes parents j'ai réussi، معناها بفضل mes parents نجحت. هنا à cause de cet événement، بسبب الحدث هذا la famille a beaucoup de peine، معناها تألمت برشا. la famille الكل، le père la mère le fils، داكوغ، تألموا برشا بسبب الحدث هذا. et surtout خاطر هنا texte met en relief le mal du narrateur معناها. et surtout le narrateur enfant، خاطر ما نجموش نقولوا لو ناراتور برك وقت اللي هو يكتب هو كبير، سي لو ناراتور enfant. داكوغ، خاطر هنا ديسكور ديريكت تاع الناراتور enfant. وقتها هو il a dit père oui père. ديجا الكلمات نتاعو لي ريبليك نتاعو هما قصار على الاخر، معناها ماهوش يحكي دي ريبليك طوال، parce que هو il a du peine à ce moment-là، donc قاعد يحكي بشوية. d'accord. alors c'est grâce à son père qu'il parvient à supporter ces moments difficiles، معناها بفضل بوه. هنا ما قلنا à cause de cet événement، وبعد grâce à son père le narrateur il parvient à supporter إنه يتحمل à supporter ces moments difficiles، إنه يتحمل اللحظات الصعيبة هذيك. d'accord. bien sûr son père lui donne des conseils etc. d'accord. on va commencer maintenant à répondre aux questions du livre. Première question. Pourquoi le père ne veut-il pas accompagner son fils jusqu'à la gare? Cherche deux raisons. معناها دونك هو مادام قالنا cherche deux raisons، زوز أسباب، دونك فما أكثر من سبب واحد. داكوغ، نحن على الأقل
on va évoquer deux raisons. Alors, نعملوا ديما نخلو ستار بين السؤال والسؤال، هذوما دينات معنا مع بعضهم. بيان سور انك تكتب يعني تكتب بخط باهي وبخط واضح وتبين، معناها ما تكتبش الكل فوق بعضه، معناها تبدا من هنا لهنا وانت تكتب. هذيك حاجه تعاون البروف باش يصلح لك بالكدا. داكور، اون فا دير باش نعطيكم ديما دي زيكزامبل نتاع اجوبه، معناها انتم تنجموا تجاوبوا بطرق مختلفه، لكن فيت اتونسيون لللونغ لي اكسبرسيون للورتوغراف. ديما حاولوا تنقصوا من الاخطاء نتاعكم في اللورتوغراف وكل. داكور، تنجموا تجاوبوا بطرق مختلفه، والاسئله هذوما ماذا بيكم تجاوبوا عليهم في جمله كامله. تعاونوا الريداكسيون، مش جواب هكاك parachuté. On va dire le père ne veut pas accompagner son fils jusqu'à la gare. Point. Mahogan a deux raisons. Point. En premier lieu, أول حاجة pour ne pas souffrir davantage de cette séparation ou bien de ce départ. Le père ما يحبش يتألم أكثر من هذه الفراق هذا اللي بينه وبين ولده. داكور، معناها صاي قال له باش نخليك هنا باش نمشي، باش ما يبينش لولده الدموع نتاعو اتسيتيرا. En deuxième lieu, le père ne veut pas laisser la mère seule en ce moment difficile. ما يحبش يخلي الأم وحدها زادة parce qu'elle aussi elle souffre de ce départ et elle pleure, elle sanglote sans doute. Donc le père il veut la consoler، معناه إنه يواسيها وينقص عليها من الألم نتاعها، إنه يكون معاها بيان سور باش يقاويها شوية. داكور. La deuxième question. Quel conseil le père donne-t-il à son fils? Trouve la phrase qui le montre. Femme conseil نصيحة le père أعطاها لولده، ونحن لازم نلوجوا على phrase qui le montre. On laisse une ligne, on écrit deuxièmement. Le père conseille. Faites attention à l'orthographe. Un conseil, le nom est écrit بال واحدة E-I-L ou le verbe conseiller 2-L-E. فرق بين الverbe ou le nom. D'accord. Conseille son fils de travailler avec acharnement. نصحو باش يخدم بالكدا، معناها يقرا على روحه كما نقولوا نحنا. ترافاي افيك اشارنمون معناها يخدم برشا. داكور، على قد ما يقدر يخدم. بوركوا بيان سور بور réussir، باش ينجح. اكيد لو بير ما عندوش معناها هدف اخر غير انه باش ينجح. pour réussir on peut ajouter aussi et pour
récompenser les sacrifices de ses parents. يعوض التضحيات نتاع والديه. D'accord? Ou la phrase, bien sûr, la question nous a dit de trouver la phrase. D'accord? La phrase, ligne 18, mais travaille bien. Travaille comme tu travaillais ici. Travaille, travaille. Deux fois la répétition du mot travail, mis en relief, en relief le conseil de travailler, et le verbe aussi est conjugué à l'impératif, d'accord? C'est un ordre, travaille bien, conseil, ordre sous forme de conseil, d'accord? Travaille bien, travaille comme tu travaillais ici. Nous avons consenti pour toi des sacrifices. Il ne faut pas qu'il demeure sans résultat. ضحينا من أجلك ما يلزمش تضحياتنا تبقى من غير résultat, من غير نتيجة. D'accord? C'est la phrase qui montre. Bien sûr, نتوما تحلوا deux guillemets comme ça et vous écrivez toute la justification تاعكم معناها مثلا mais travaille bien. Travaille comme tu travaillais ici. D'accord? Point, on ferme le guillemet. Au fait attention aux élèves, l'orthographe t'as le verbe travailler. Travailler, deux L-E, ou travail, V-A-I-L, qui me conseille. Qui m'a travaillé, il dit faites attention à l'orthographe. Passons à la troisième question. Quel argument utilise-t-il pour le convaincre? Le père a utilisé un argument pour convaincre son fils à travailler, mais le conseil le travail, donc هو استعمل معناه argument حجة باش يقنع. D'accord? On va dire pour convaincre son fils, virgule, le père utilise ou emploie un argument touchant pour le fils. أنا استعملت adjectif touchant معناها حبيت نستعمل adjectif مع argument باش نبين لكم اللي le fils معناها vraiment l'argument هذاك قنع وإلا كان في بلاصتو touchant معناها إنه il touche معناها le fils معناها كي يستعمل argument عرف يعني وين يضرب كما نقولوا نحنا اختار لو بوين فيبل النقطة الحساسة تاع الفيس تاع l'enfant point هو l'argument c'est celui des sacrifices des parents pour la réussite du fils معناها l'argument هو قالوا لنا ضحينا من أجلك. Les parents ont sacrifié, ont consenti des sacrifices pour le fils. D'accord? Donc le fils, إذا كان طفل يكون فاهم وواعي باش معناها يحس إنه les parents تاعو ضحوا من أجله donc il doit travailler bien, il doit réussir, il doit donner comme récompense يعطي كيما تعويض les sacrifices تاع ses parents يعطيهم النجاح نتاعو. D'accord? Quatrième question. Qui s'occupera de l'enfant une fois arrivé à Conakry?
Le père, qu'est-ce qu'elle a dit pour l'enfant? Il a dit: mes frères là-bas s'occuperont de toi. Mes frères, ce sont les frères du père, donc ce sont les oncles du fils, d'accord? Ce sont les oncles de l'enfant qui vont s'occuper de lui à Conakry, d'accord? On a كلمة les frères, اللي هي تبين لنا, d'accord? Alors, on passe à la partie j'enrichis mon vocabulaire. Partie هذه ياسر مهمة لكم نتوما للي زيليف تاع الويتيام اني و tous les élèves bien sûr خاطر apprendre de vocabulaire معناها en français c'est génial pour moi personnellement. معناها كي تحفظ وتعرف vocabulaire جديد باش تولي تنوع في كلامك وكي تجاوب تستعمل كلام جديد vocabulaire جديد حتى البروف كي يشوف الجواب نتاعك معناها يقول التلميذ هذا يخدم على روحه ويعرف يعني يلوج في vocabulaire جديد باش il enrichit pour enrichir ses connaissances. Enrichir معناها bien sûr تثري معناها الفوكابولير نتاعك. D'accord. 1. Je remplace chaque locution verbale soulignée par un verbe synonyme. يعني هنا هذه اسمها locution verbale تتكون من verbe ومعاه un autre mot ou bien un groupe nominal ou bien groupe prépositionnaire اسمها locution verbale verbe مع حاجة أخرى. d'accord. نحن باش نلوجولها على un synonyme يكون verbe أكهو. d'accord. L'enfant fond en larmes au moment de la séparation. Fond en larmes. ايش معناها fond en larmes؟ fond en larmes معناها يبكي. كما دينا احنا بالدارجة يطرشك بالبكاء. Ici, fond en larmes a pour synonyme pleurer. D'accord. B. Les parents ont consenti de grands sacrifices pour la scolarisation de leurs enfants. Les parents ont sacrifié pour la scolarisation de leurs enfants. Donc, cette locution verbale a pour synonyme le verbe sacrifier. انتم bien sûr باش تكتبوا الفراز الكل وتعملوا l'accord. هنا l'enfant pleure à la fin e. هنا les parents ont sacrifié à la fin e accent aigu. Sacrifié. C'est la mère éclate en sanglots à la nouvelle de l'accident. éclate en sanglots, fond en larmes, presque عندهم نفس المعنى. أما هنا synonyme تاع l'expression هذه sangloter. La mère sanglote à la nouvelle de l'accident. Sangloter يعني pleurer beaucoup, pleurer éperdument كما عندنا في التكست. Deuxièmement, je transforme les phrases ci-dessous selon le modèle suivant. Le professeur arrive à 8 heures. L'arrivée du professeur à 8 heures. يعني من الفيرب باش نخرجوا groupe nominal هاكا في البي nous a dit j'emploie le groupe nominal obtenu dans une phrase. باهي معناها نحنا باش نخرجوا groupe nominal وبعديكا نتوما تحاولوا تعملوا دي phrases avec ce groupe nominal. باهي 2 Le train part immédiatement. هنا دورت لي فيرب باش من الفيرب هذاك بدو نطلعوا ان نون. part لو نون تاع part هو لو ديبار دو تران. انا كينا نحب نبدل الجمله هذه الكل on dit le départ avec l'adverbe immédiatement نعملوه adjectif معناها خاطر عندنا نون نجمو نزيدو adjectif. on ne peut pas dire le départ immédiatement du train. non, le départ
immédiat du train. Le père retourne à la maison. Le père retourne à la maison. Verbe retourner, le retour à la fin OUR, le retour du père à la maison. L'enfant travaillera bien. L'enfant travaillera bien. Verbe travailler. Le travail de l'enfant. Travail, A-I-L. Travailler, le verbe avec 2 L, comme on a dit. Les élèves rentrent à l'école. Verbe rentrer du premier groupe. On dit la rentrée à la fin, E accent aigu, E, la rentrée des élèves à l'école. Bon. Troisième mot, troisième question. Dans les phrases suivantes, je cherche le contraire de chacun des verbes soulignés. On a des verbes soulignés, là où j'aurai l'antonyme ou le contraire interne. À la suite de son accident, l'élève désespère d'être reçu à l'examen. Désespère. Là où j'aurai le contraire, mais le verbe bidou. Alors, A, B, C. Verbe désespérer. Désespérer. Antonyme, contraire. L'antonyme. Désespérer. Le contraire d'un espérer. D'accord? Et c'est un préfixe. يجي قبل الفيرب نزيدوه باش تولي نلعبو السونس كونترير نتاع المو هذاك معناها بريفيكس دو بوزيسيون معناها نتوما هذه مازلتو ما تقروهاش توا اما عندنا دي فيرب نجمو يكونوا كيف بعضهم جوست يا زي تجي تيرمينيزون من اول الفيرب والا اخر الفيرب داكور désespéré. Les jeunes s'intéressent de plus en plus à la lecture. Le verbe s'intéresser. S'intéresser. Comme fait le premier cas, s'intéresser. Quand on ajoute le D au début du verbe, désintéresser. Désintéresser. Bien sûr, الاس هذيك ماهيش تابعه ماهيش دي اس راه جوست نزيدوها باش نسهلوا النطق. on peut pas dire désintéressé نولوا نزيدوا الاس باش تولي désintéressé. d'accord désintéressé. يهتم ولا يهتم. espérer يتمنى. désespérer لا يتمنى معناها ما يحبش. l'enfant a oublié d'installer le CD-ROM dans son ordinateur. Verbe installer. Installer, le même cas des deux autres verbes. يولي désinstaller. مش مع les verbes الكل راهم نزيدو دي نو مع quelques verbes معناها كيما désinstaller كيما désintéresser كيما nouer dénouer. d'accord معناها فما دي فيرب معينين كي نزيدوهم الدي هذا يعطينا الكونترير نتاع الفيرب هذاك. الوغ نتمنى ان الاكسبليكاسيون تاع التكست نتاعنا ولي ريبونس نتاعنا يكونوا utile et intéressant pour vous les 8e année et تستنوا منا de plus en plus d'explications de textes, des cours de langue et des réponses presque à toutes vos questions. Merci pour votre attention et au revoir.